24 नवंबर को इस्लामाबाद में इमरान खान साहब ने एहतजाज की कॉल दी है। इससे कबल अगर देखा जाए तो 4 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल आई थी, लेकिन उसके बाद मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां लग गई थी। सदीक जान साहब से जानते हैं कि क्या इस मरतबा भी वही चीजें हमें देखने को मिलेंगी, वही हुकूमत दोहराएगी, मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां लगाई जाएंगी, गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी, या कोई हिकमत अमली चेंज होगी? सदीक साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका पाकिस्तान टुडे को वक्त देने का। देखें, आपने जो बात की कि दोबारा को मुलाकातों पर पाबंदी लग जाएगी, अब लगा भी दे तो आप मैटर नहीं करता, क्योंकि इमरान खान साहब ने मुकम्मल हिकमत अमली कम्युनिकेट कर दी है। और ये इशारा दिया था साहबजादा हामिद रजा साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जब तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो मिलने गई थी इमरान खान साहब को, जब उनको मिलने नहीं दिया गया, तो साहबजादा हामिद रजा साहब ने कहा कि ये जाहिल और पागल लोग जिन्होंने हमें नहीं मिलने दिया कि इमरान खान हमें हिकमत अमली ना दे दे, तो हो सकता है हिकमत अमली तुम्हारे तक पहुंच गई हो। इस मतलब हिकमत अमली पहुंची हुई थी, सिर्फ इमरान खान किसी चीज का इंतजार कर रहे थे या तारीख का इंतजार कर रहे थे, वो अल्लाह की जात बेहतर जानती है। लेकिन अब ये मुलाकातों पे पाबंदियां लगाते हैं, जो मर्जी करें, ये मैटर नहीं करता। और मुलाकातों पे पाबंदी इसलिए भी नहीं लगा सकते ये, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि इमरान खान साहब का जो तोशाखाना 2 केस है और जो 9 मई के केसेस हैं, जो अलकादिर केस है, उसको इन्होंने चलाना ही चलाना है, तो उसमें तो मुलाकात होनी है। अब ये मुलाकातों पर पाबंदी लगाएंगे तो वो केसेस नहीं चलेंगे। इमरान खान को तो फायदा है, ठीक है, वो केसेस नहीं चलेंगे। दूसरी बात यह है कि देखें, हर चीज जब पहली बार होती है ना, तो उससे एक मसला होता है। जब आप एक बार उससे गुजर जाते हैं तो फिर वो इतना बड़ा इशू नहीं रह जाता। अब आप देखें ना कि जब शुरू में ये लगता था कि ये नून लीग वाले कहते थे कि इमरान खान 10-15 दिन नहीं गुजार सकेगा। अच्छा, वो जिस बात पे कहते थे वो और बात, वो क्या कहते थे कि इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाते थे कि वो नशा करते हैं, ये करते हैं, तो इसलिए इमरान खान जो है वो नहीं रह सकता जेल में। लेकिन मुझसे अगर आप पूछे तो मैं ये देखता था कि यार इमरान खान इसलिए उनके लिए मुश्किलात होंगी कि एक ऐसा बंदा जो रोजाना 10 से 15 किलोमीटर वॉक करता है, जो खुली फिजा में, हवा में रहता है, जो इतनी एक्सरसाइज करता है, वो कैसे रह सकता है? मेरे नजरिए था। लेकिन वो गुजर गया ना 1.5 साल, अब उसको टेंशन ही कोई नहीं बाहर आने की। वो कहता मुझे रखो 2 साल रखो, 4 साल रखो। फिर अभी जब 4 अक्टूबर के बाद इमरान खान को एक कमरे में बंद करके, अंधेरे में रख के, अजियत दे के, तकलीफ दे के, टॉर्चर करके, एक पूरा तशद्दुद का माहौल बना के आपने करके देख लिया ना, नहीं टूटा वो। अब आप दोबारा करेंगे तो उसमें वो शिद्दत नहीं होगी आपकी जो पहले थी, वो उससे गुजर गया। तो अब मुलाकात हो या ना हो, लगाएं मुलाकातों पर पाबंदियां, कुछ भी नहीं होगा। इसलिए कुछ नहीं होगा क्योंकि इमरान खान साहब ने पूरी हिकमत अमली अपनी जो है वो अपनी पार्टी के हवाले कर दी है। और इस वक्त जो है मामलात मैं जो देख रहा हूं ना, वो पीटीआई से निकल चुके हैं। यानी अब पीटीआई के बाहर लीडरशिप मैटर नहीं करती, पीटीआई के वर्कर मैटर नहीं करते। मेरा ख्याल है कि इमरान खान जिस तरह से उनका पैगाम आ रहा है, अब वो पूरे पाकिस्तान को आवाज दे रहे हैं, पूरी पाकिस्तान को दावत दे रहे हैं। और अगर तहरीक इंसाफ ने अच्छे तरीके से ये माहौल बना लिया तो मेरा ये ख्याल है कि 2-2.5-3 लाख लोग भी निकल आए तो इस हुकूमत के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएंगी। और ये मैं आपको बता दूं कि ये 24 वाला एहतजाज हुकूमत गिरा पाए या ना गिरा पाए, लेकिन ये हुकूमत की कश्ती में एक ऐसा सुराख कर देगा 24 नवंबर वाला एहतजाज, कि उसके बाद इस हुकूमत के हर आने वाले दिन के साथ डूबती चली जाएगी। सदीक भाई, ये बताइएगा कि 24 नवंबर को आवाम तो निकलेगी, इससे कबल भी हमने देखा है कि आवाम निकली है, लेकिन लीडरशिप कौन लीड करेगा इस एहतजाज को? मेन लीडरशिप हमेशा एहतजाज में हमें नहीं नजर आई। अली अमीन गणपुर एक सूबे के वज़ीर आला है, वो इस चीज को लीड करते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि जमीनें बेचकर, गाड़ियां बेचकर एहतजाज, लेकिन ये 24 नवंबर को जो एहतजाज होगा, इसके लिए क्या हिकमत अमली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी? क्या चीजें बेचने जा रहे हैं? देखिए, अब ये तो नहीं पता कि उनकी हिकमत अमली क्या होगी। अब ओवरसीज पाकिस्तानी उनको फंडिंग वगैरह काफी करेंगे, वो उनको फंडिंग का इशू नहीं रहेगा, पैसों का कोई मसला नहीं रहेगा। लेकिन मैं देखें, वो जो था ना 4-5 अक्टूबर को, उस वक्त और सूरत हाल थी कि इमरान खान साहब ने जो ये हैं जिन लोगों को इमरान खान साहब ने एक मेन लीडरशिप रोल दिया हुआ था, उन्होंने कहा जी हमें ये इमरान खान ने कोई नहीं कहा था कि बैठना है, वापस जाना है, तो हमें तो कहा था डी चौक पहुंचना है, तो हमने पहुंच के अल्लाह हाफिज। तो अब क्लैरिटी है ना, अब इमरान खान ने क्लैरिटी दे दी। अब इमरान खान ने क्या किया? इमरान खान ने एक कमेटी बनाई है, कैटेगोरिकल बता दिया है कि वापसी नहीं है, लेकिन अगर कोई हिकमत अमली चेंज होगी तो एक कमेटी करेगी। पहले सिर्फ एक बंदे के पास इख्तियार था और वो थे अली अमीन गंडापुर, अब पूरी कमेटी के पास है। तो अब मेरा नहीं ख्याल कि अब वो वाली एपिसोड दोबारा होगी। मेरा ख्याल है कि इस बार चीजें हुकूमत के लिए बहुत सीरियस हैं, बहुत खौफनाक और खतरनाक है। मैं तो इस हुकूमत के लिए सूरत हाल को ठीक नहीं देखता। ये बताइएगा सर कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ और लाकानूनियत जो मुल्क में बनी हुई है उसके खिलाफ ये एहतजाज हो रहा है, ये धरना है, कितने दिन ये जारी रह सकता है, कब तक ये जारी रहेगा? और ये जबरी गुमशुदगियां जो हो रही हैं इसके खिलाफ भी ये एहतजाज है,
آپ سمجھتے ہیں کہ اس احتجاج کے بعد 26ویں آئینی ترمیم ریورس ہو سکتی ہے؟ اگر سول سوسائٹی وکلا کا پریشر پڑتا ہے، عوام کا پریشر پڑتا ہے، تو تمام تر جب یہ چیزیں اتحاد میں ہوں گی تو کچھ نہ کچھ اس کا تو امپیکٹ پڑے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں احتجاج سے فرق تو پڑتا ہے، عدلی کو بندشوں کے اوپر فرق پڑتا ہے، دباؤ وہ لیتے ہیں، ایسا نہیں کہ دباؤ نہیں لیتے. لیکن ہم کہیں گے فوری طور پہ ہو جائے گا، یہ کچھ لانا قبل از وقت ہے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں اس کی بہت زیادہ اثرات دیکھ رہا ہوں اور حکومت کے لیے خاص طور پہ خطرناک چیزیں دیکھ رہا ہوں اس احتجاج کے نتیجے میں. اور اس میں جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس کے حوالے سے ابھی تک تو یحییٰ آفریدی صاحب نے مکمل طور پہ سرنڈر کر دیا اور پوری سہولت کاری کر رہے ہیں اس حکومت اور اس نظام کی. جس طرح سے انہوں نے 31 اکتوبر کو جو فیصلہ تھا منصور علی شاہ صاحب کا، رمنی بختر صاحب کا کمیٹی میں بیٹھ کر کہ 4 نومبر کو فل کورٹ کے سامنے 26ویں آئینی ترمیم کی درخواست لگائی جائے، جو کہ نہیں لگائی یحییٰ آفریدی صاحب نے. تو اس طرح سے انہوں نے نظام کی بہت بڑی سہولت کاری کیا ہے. تو یحییٰ آفریدی صاحب کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی امید تو نہیں رکھنی چاہیے بہتری کی، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے. سر کیا اہم یہاں پر چیز ہے کہ جس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ احتجاج ہوگا؟ کیونکہ ہر جگہ سے جب لوگ نکلیں گے ان کو ظاہر کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے بھی ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں گے. کیا پلان ہو سکتے ہیں آپ کے نظر میں؟ کیا اپوزیشن کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف سے؟ دیکھیں ابھی کچھ سامنے نہیں آیا، ابھی صرف ایک چیز سامنے آئی ہے اور وہ ہے 24 نومبر کی کال. کیا 24 کو وہ اپنے اپنے شہروں سے نکلیں گے، 24 کو پہنچیں گے، 21 کو نکلیں گے، 22 کو نکلیں گے، کیسے نکلیں گے، حکمت عملی کیا ہوگی، یہ مکمل طور پہ اس وقت تک کوئی تفصیلات سامنے نہیں ہیں. صرف ایک چیز سامنے آئی ہے کہ 24 نومبر کی کال، اور اسی سے ایک مومنٹم بننا شروع ہو گیا. اب آہستہ آہستہ تفصیلات سامنے آئیں گی. ٹھیک ہو گیا. آئینی بینچ، دس از دی لاسٹ ون سر، یہ بتائیے گا آئینی بینچ جو ہے اس کے پاس اختیارات زیادہ چلے گئے ہیں. سپریم کورٹ کی اگر بات کی جائے تو جسٹس یحییٰ آفریدی اس ٹائم اختیارات سے محروم ہو گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس یحییٰ آفریدی کا کوئی بھی رول نہیں رہا ابھی سپریم کورٹ کے اندر جو وہ کیسز لگیں گے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ آئینی بینچ میں آئینی کیسز لگیں گے، قانون کے کیسز لگیں گے، تو سیاسی جو بھی کیسز ہیں وہ آئینی بینچ کو دے دیے گئے ہیں. تو جسٹس امین الدین خان اس ٹائم زیادہ پاورفل ہے؟ بالکل وہ پاورفل ہیں، اور یحییٰ آفریدی صاحب کے پاس ابھی بہت اختیارات ہیں. جیسے کہ وہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا شہباز شریف صاحب جب جاتے تھے وزٹ کرتے تھے ہاسپٹلس کا تو سیدھے جا کے واش روم چیک کرتے تھے کہ صاف ہے یا نہیں ہے ہاسپٹلس کے، اور پھر ایم ایس کو معطل کر دیتے تھے. تو ان کے پاس بہت اختیارات ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں صفائی ہے نہیں ہے. اور پھر قاضی صاحب جاتے جاتے ان کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دے گئے قبرستان کی. انہوں نے دیکھنا ہے قبرستان میں کو، انہوں نے دیکھنا ہے قبروں کو، انہوں نے دیکھنا ہے. تو ان کے پاس ابھی اختیارات ہیں کہ قبرستان باہر والا ٹھیک ہے، قبریں صاف ہیں نہیں ہیں، قبر میں اور کیا کیا دفنانا ہے، کس کس طرح سے دفنانا ہے. تو بہت اختیارات ہیں. وہ مقبرہ جو بنایا گیا تھا 12 کروڑ روپے جس کے اوپر خرچہ آیا تھا اس کو بھی بند کر دیا گیا عوام کے لیے. تو یہ عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں، عمارات بنائی جاتی ہیں، اس کے بعد اس کو ختم کر دیا جاتا ہے عوام کے لیے. تو یہ کس طرح کا انیشیٹو؟ وہ اسی وقت میں پتا تھا کہ کوئی ادھر نہیں آ سکتا، کسی کو نہیں آنے دیا جاتا، صحافیوں کو نہیں جانے دیتے سپریم کورٹ کے اندر اتنی آسانی سے. تو عام آدمی کہاں جا سکتا ہے؟ وہ اسی دن ہی پتا تھا کہ قاضی فائز سے جھوٹ بول رہے اور بکواس کر رہے ہیں. چلے تھینک یو سو مچ. سریجن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے میزبان ہریانہ جیل سے بڑی کال دے دی گئی ہے اور یہ کال فائنل کال ہوگی. علی امین گنڈاپور صاحب نے سوابی میں آپ جانتے ہیں کہ حلف بھی اٹھایا، مختلف جو کارکنان وہاں پہ موجود تھے ان سے بھی بات ہوئی. اس کے بعد ٹائم یہ دیا گیا کہ جی 2 سے 3 ہفتے کے اندر یا اس کے بعد ہم فائنل ڈیٹ دیں گے، لیکن اس میں زیادہ عرصہ یا زیادہ وقت نہیں گزرا اور فائنل کال آگے 24 نومبر کا جو ہے وہ اب جلسہ ہوگا، دمادم مسجد اندر ہوگا، ڈی چوک کارکنان پہنچیں گے. لیکن سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا عام عوام جیسے پی ٹی آئی کے قائدین یہ کہتے ہیں کہ 2 لاکھ بندہ آ جائے تو ہم خان صاحب کی رہائی ممکن بنا لیں گے. کیا ایسا ممکن ہوگا؟ میرے ساتھ صدیق جان صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر تجزیہ کار ہیں. پاکستان کی جو انویسٹیگیٹو جرنلزم ہے، صحافت ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ صف اول کے صحافیوں میں ان کا نام آتا ہے. صدیق بھائی بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلا میرا یہ سوال ہے، جیسے میں نے اپنی ابتدائی میں بتایا کہ 2 لاکھ بندہ، سب سے ایک سادہ سا سوال، کیا نکل آئے گا؟ دیکھیں 2 لاکھ بندہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ظاہر ہے 24 نومبر کو پتہ چلے گا، لیکن 2 لاکھ بندہ، 3 لاکھ بندہ، 4 لاکھ بندہ نکل سکتا ہے. دیکھیں لوگوں کے اندر نا اس وقت بہت زیادہ ایک نفرت تو ہے اور ایک گھٹن بھی ہے، اور یہ آئیڈیل ٹائم ہے جو عمران خان نے کال دی ہے کہ یہ حکومت اپنی طرف سے بڑی کانفیڈنٹ تھی کہ نواز شریف بھی باہر چلے گئے، مریم نواز بھی باہر چلی گئی، شہباز بھی باہر گھوم پھر رہے ہیں، زرداری بھی دبئی کافی اس طرح کے آئے ہیں، سارے جا کے عیاشی کر رہے ہیں کہ آپ ملک کو ہم نے فتح کر لیے مکمل طور پہ، ملک پہ مکمل طور پہ قبضہ کر لی ہے، پارلیمنٹ ہماری، فارم 47 والی، چیف جسٹس ہمارا یحییٰ آفریدی، تمام ادارے اپنے، تمام ان کے سربراہان اپنے، اور پورا کنٹرول ہو گیا ہے اور پورا ہم نے پاکستان پہ قبضہ کر لیا ہے. تو آپ عیاشی کرو، آپ جاؤ گھوم پھر کے آؤ اور آؤٹنگ کر کے آؤ. تو ایسے ٹائم میں عمران خان نے ایک کال دیا ہے جو یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے جلدی عمران خان کال دے دیں گے، کیونکہ
परसेप्शन बहुत नेगेटिव थी। परसेप्शन यही थी कि मायूसी है, अनसर्टेनिटी है, लोग डर गए हैं, खौफजदा हैं। ऐसे वक्त इमरान खान ने कॉल दिया और मेरा ख्याल है कि ये हुकूमत के गले पड़ने जा रही है ये कॉल, और मेरा ख्याल है कि लोग निकलेंगे। आप देखेंगे लोग बहुत एक्टिव हैं, और पीछे के अंदर जो ग्रुपिंग थी वो पीछे पस पर्दा चली गई, इल्जामात पस पर्दा चले गए, तकसीम पस पर्दा चली गई। इस वक्त 24 नवंबर इसके ऊपर पूरा फोकस है, और पूरा इस वक्त लोग मोटिवेटेड हैं, चार्ज हैं, और मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज हो सकती है जो कोई तस्वुर भी ना कर सकता हो। और अगर एक लम्हे के लिए हम ये बात करें कि बहुत बड़ी तादाद में लोग नहीं निकलते, तो कौन सा ये कोई एक जाहिर है एक उनका एक अज़म यही है कि फाइनल कॉल है, लेकिन इमरान खान किसी और हिकमत अमली से भी चीजें कर सकते हैं। उनके पास कार्ड्स बहुत ज्यादा हैं। मसला यह है कि इमरान खान के पास कार्ड्स बहुत ज्यादा हैं क्योंकि अवाम उसके साथ है। मसला इन लोगों का है जिनकी ना कोई आईनी हैसियत है, ना कानूनी हैसियत है, ना इखलाकी हैसियत है, ना अवाम इनको मानती है, ना जानती है, और नफरत है लोगों में, और हर आने वाले दिन के साथ नफरत बढ़ रही है। तो मेरा ख्याल है कि 24 नवंबर जो है ये इस हुकूमत के लिए डरावना ख्वाब बन चुका है, और 24 नवंबर को मैं तो कोई देख रहा हूँ कि बहुत बड़ा सरप्राइज आ सकता है। सदीक भाई ये बताइएगा कि मुझे एक चीज इस पे भी कंफर्म कीजिएगा कि आप समझते हैं कि मिसट्रस्ट का एलिमेंट तो बना है। आप जानते हैं कि गुज़िश्ता जो क़यादत नहीं पहुंचते रहे डीचो या दीगर जो मामलात हुए, तो आप क्या समझते हैं कि सारी क़यादत आएगी? मरवत साहब की एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया की नजर हुआ है जिसमें चीजें चल रही है कि मरवत साहब कंटेनर से पीछे जा रहे हैं, उन्हें स्पीच का भी मौका नहीं मिला। तो सर कमेटी में जो नाम जो अभी तक खुफिया रखे गए, नाम तो ये नहीं वैसे लोगों से आएंगे ना यार, क्योंकि खान साहब तो खुद बाहर नहीं है। तो सर फिर ये इनको एक प्लेटफॉर्म पे में लेके चलना और इनकी एक माइंडसेट बना के लेके चलना, क़यादत की बात करूं, वो कैसे मुमकिन होगा? ये बिल्कुल मुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आपको मैं बता रहा हूँ ना कि आप ये चीजें मैटर नहीं करती। अब इमरान खान ने ये भी कह दिया है कि जो नहीं निकलेगा उसको टिकट नहीं मिलेगा, और आप देखेंगे जो नहीं निकलेगा जिस और नजर होगी सारी। और इस वक्त जो कमेटी इमरान खान साहब ने बनाई है उसके नाम तो खुफिया हैं, लेकिन मेरी इत्तला है कि मॉनिटरिंग की जो जिम्मेदारी है वो ओवरसीज पाकिस्तानी की कमेटी है जिसकी है, जो देखेंगे, जो इस बात को नोट रखेंगे कौन कौन निकला है, कौन नहीं निकला। एक एक नाम को देखा जाएगा, और कौन निकला है, किसके साथ कितने लोग थे, कितनी गाड़ियां थी, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। और इस बार इमरान खान साहब ने सबको कह दिया कि आप लोग जो है वो गिरफ्तार होते हैं हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं बहाना बनाएगा कि जी हमें तो ये कहा गया था, वो कहा गया था। अच्छा, पहले ये था कि एमएनए के पास एक था कि आपने नहीं निकलना, सेंटर को था कि आपने नहीं निकलना, आप अगवान हो जाए, आपसे वोट ले लिया जाए। अब वो भी नहीं है, अब तो सबको कहा गया कि सब निकलेंगे, और कह दिया गया है कि जिसको भी गिरफ्तार होता है हो जाए। इवन कलीम गंडापुर के हवाले से इमरान खान ने कह दिया कि अगर वो भी गिरफ्तार हो जाते हैं तो हो जाए, लेकिन किसी के पास अब ऑप्शन नहीं है पीछे रहने का। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि क्योंकि 24 नवंबर में अभी दिन तो मौजूद है, जरा 2 हफ्ते आप कह सकते हैं, तो क्या कोई बात ऐसी हो सकती है, मुमकिन बात हो सकती है जिसमें कोई डील की बात, या कोई बात ऐसी जिसमें दरमियाना रास्ता निकल आए और ये जो एहतजाज है इसकी कॉल कैंसिल कर दी है? देखिए, इमरान खान ने उसमें ऑप्शन तो रखा है बातचीत का, डील तो नहीं है, बातचीत का है। वो उन्होंने ऑप्शन रखा है। और दूसरा ये है कि ये हो सकता है कि अगर 26वीं आईनी तरमीम पे फुल कोर्ट बैठ जाए और वो सवाल शुरू कर दे तो शायद इमरान खान इसको थोड़ा सा डिले कर दें, लेकिन उसके चांसेस कम नजर आते हैं, क्योंकि याही अफरीदी साहब इस वक्त पूरी तौर पे हुकूमत के साथ हर चीज के ऊपर मुत्तफिक नजर आते हैं। लास्ट क्वेश्चन ले लीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि किन चीजों पे बात बन सकती है, दरमियाना रास्ता निकल सकता है, कौन कौन सी चीजें ऑफर की जाए तो वो ऑफर खान साहब की तरफ से कबूल कर लीजिए? सर, अगर आज ये अनाउंस कर दिया जाए कि मिसाल के तौर पे कि 6-8 माह बाद इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं और ये अनाउंस कर दिया जाए, तो मेरे ख्याल इस बात पे इमरान खान मान जाएंगे। थैंक यू सो मच सलीम भाई।